हेलो स्टूडेंट्स आमी चैप्टार 3 टेक्सटबुक क्वेश्चनबुर कराई आसिलो आमी 3.2 लो खतम करालो जिबुर हार्ड क्वेश्चन आछे इतिया 3.3 आरो आमार मिसिले 3.4 तो सब इनभार्स मैट्रिक्स बुर उलाबो दिसे सो 3.4 तो মই নকৰাও কৰিবা নিজে 3.3 এর এটা क्वेश्चन এজনী স্টুডেন্টে কৈছিল নৌসিন নেকি হেতু কৰাই দিছো নৌসিনে কৈছিল নৌসিনৰ এটো क्वेश्चन মই কৰাই দিছো if A cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha then verify A transpose is equal to I etu ase na A transpose to agot ase okay so First year पर A transpose उलाई लो A transpose माने कूलम गीटा रोज जाबो minus sin alpha the rows will be coulomb रो गीटा की हो जाबो कूलम होले इंटरचेंज हो जाबो सो दुटा इनटू करा किमान पोवा सोआ cos alpha minus sin alpha cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha into cos alpha it will be cos alpha square plus sin square alpha then it is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha cancel agol duta similarly yate sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha aru yate sin square alpha plus cos square alpha palu etu cancel koi ki palu sin square mane 1 it is 0 etu 1 which is equal to your identity matrix etu amak ulabo dise similarly second to koriba teneke 6 or 1 to korai disu moi 3.3 exercise 3.3 okay इटा आमी आही मिसलेनियस एक्सरसाइज तुले मिसलेनियस एक्सरसाइज तो অলপ টাফ হয় কিন্তু তাৰ পৰা क्वेश्चन আহে एग्जामত ভালে হেনি क्वेश्चन আহে সো এগিটা আমাক লাগিব যেবোৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ তোমালোকৰ 6 মার্ক क्वेश्चन আহে এগিটা পৰা মিসলেনিয়াসৰ পৰা আহে সো মিসলেনিয়াসৰ ফার্স্ট क्वेश्चन miscellaneous or first question exercise miscellaneous exercise ME okay तो first question A amak dia ase 0 1 0 0 amak proof koribo lage AI plus BA whole to the power n A to the power ni plus n A to the power n minus 1 BA okay etu amak proof koribo lage okay where I is the identity matrix and A aru B gita ki hoy n eta ki hoy natural number hoy to jitia enuka dhonor question paba etu ami hoday ki hot solve korim jegita tumaloke first year eta question paisila chapter paisila ki chapter paisila principle of mathematical induction so hetu principle of mathematical induction or hisabote ami likhim etu hisabote ami proof korim okay so principle of mathematical induction hetu ami proof koribo kane let etu ami prothom eta pn statement boli dim mod ase na principle of mathematical induction chapter paisila tumaloke chapter 4 ot asil class 11 ot etu hisabot ami lom prothom n equal to 1 or kane proof korim then n equal to k er kane proof korim then n equal to k plus 1 or kane kori kine ami खत्म कर दिम ओके for n equal to 1 p1 लेफ्ट हैंड साइड तो की हो जाबो ai plus ba to the power 1 a to the power 1 i plus 1a 1 minus 1 ba which is equal to ai plus ba okay so therefore p1 is true let pk is true
আমি ধৰি লৈছো pk টো ট্ৰু হয় আৰু pk মানে কি ai plus ba to the power k is equal to a to the power ki plus k a k minus 1 ba আমি কি দেখাব লাগে টু সো ইয়াতে এটা লাইন লিখি দিবা হা ফার্স্টতে we will solve this by principle of mathematical induction etu line to likhi diba ha so 2 so pk plus 1 is true to pk plus 1 mane ki k thait k plus 1 ahi jabo hetue aru kete k plus 1 hobo yate a to the power k plus 1 ai plus k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 ba minus 1 plus 1 cancel jay a hoi jabo a to the power k hoi jabo okay so ekhini ami koribo lage aru a to jita ami korim we will use always the second step pk to always use korim ami jita ami third step to prove korim we will use this use this to prove pk plus 1 okay pk plus 1 to prove koribor karone ami hoday pk to use korime so ami left hand side to prothom lo now ai plus ba to the power k plus 1 etu ami likhiba paru a to the ai plus ba k and ai plus ba 1 এটা এটু মানে আমি কিমান পাইছো এটু ভ্যালু পাইছো পুট করা k a to the power k minus 1 ba dot ai plus ba এটা ইনটু করা ইনটু কইলে ফার্স্ট পালো a k plus 1 আই a2 into a2 next a2 আর a2 ইনটু করা কি পাবা a to the power k b a i bam plus a2 into kora k a to the power k minus 1 plus 1 hoi jabo k thakibo k minus 1 plus 1 b a I eta ase plus k a k minus 1 b square a square etu palo hai na yate 1 minus 1 cancel jabo k k thaki jabo okay so etu আমি কব পাৰো a k plus 1 I ইয়াৰ পৰা যদি a k b a to মাইনাস হয় কমন লোৱা তেতিয়া হলে কি থাকিব এই টার্মটো যদি কমন লোৱা তো বাহিৰত এটা k plus 1 থাকি যাব আৰু a to the power k b a হৈ যাব ওকে I2 লিখা না লিখা একে কথা I2 যেহেতু আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয় ai is always equal to a হ'ব ওকে I2 identity matrix je so yate ami I2 likha na so last er eta term paisu k a k minus 1 b square a square ita amak a ki dia asil so asun now a is 0 1 0 0 and a square jodi kora multiply jodi kora eduta ami eduta pam 0 0 pam so a square is equal to 0 matrix so ei term to ki hoy jabo cancel hoy jabo so ami thaki gol a k plus 1 I plus k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 b a আর এটা 0 হয়ে গল this term is equal to 0 so cancel হয়ে যাব so আমি p k plus 1 to কি পালো true পালো therefore p k plus 1 is true therefore pn is true by principle of mathematical induction PMI okay তোমালোকে ফুল ফর্ম তো লিখিবা ইয়ারে PMI লিখি থৈ দিবা মই লিখিছো হা সো এটো হিসাবতে কৰিব লাগে সেকেন্ড কোয়েশ্চন তো যেটো আছে মিসেলেনিয়াস এক্সারসাইজত এটো সেম প্রসেসৰে হয় আশা কৰো এটো বুজিছা তোমালোকে
সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে A is given 2 number question 1 1 1 1 1 1 1 1 1 proof কি করব লাগে a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1 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 এটো প্রুফ কৰিব লাগে ওকে n belongs to natural number okay so etuk নাম দিয়া এটা statement to নাম হল pn suppose pn is equal to a to the power n which is equal to 3 n minus 1 n minus 1 n minus 1 okay for n equal to 1 okay n equal to 1 ওখানে প্রুফ করি so p1 এফালে হবে এফালে হয়ে যাবে a to the power 1 এফালে হবে 3 to the power 1 minus 1 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 3 to the power 1 minus 1 এটা a to the power মানে আমি কেন পাইছো এটা a হয়ে যাব আর এটা 1 1 1 1 1 1 1 1 1 which is equal to a matrix তে হয় and a is equal to a পালো therefore p1 is true okay p1 is true খতম ফার্স্ট স্টেপ খতম এটা আমি n is equal to k এর কারণে প্রুফ করিম হ্যাঁ এটা লেখা let pk is true so পেটে k n এর ঠাইত k লেখা গুটে গটা k হয়ে যাব k minus 1 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 and k minus 1 okay so pk plus 1 is true আমি pk plus 1 ট্রু কৰিব লাগে হয় না মানে আমি কি দেখাব লাগে a to the power k plus 1 is equal to 3 to the power k plus 1 minus 1 3 to the power k plus 1 minus 1 3 to the power k plus 1 minus 1 মানে minus 1 আর plus 1 টা ক্যান্সেল হয়ে যায় আছে so 3 to the power k থাকিব okay so 3 to the power k 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 বুঝিছা plus 1 minus 1 ক্যান্সেল যাব so only 3 to the power k থাকি যাব so এটো আমি প্রুফ কৰিব লাগে okay so proof করিম আমি so এটো proof কৰিব কাৰণে কি লিখিম so a k plus 1 which is equal to a k a হবো so a k মানে 3 to the power k minus 1 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 k minus 1 ইয়ার লগত 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ইনটু হবো ওকে সো এটা ইনটু করা ইয়ার লগত ইনটু কইলে তুমি গম পাবা ইনটু কইলে তুমি দেখিবা কি পাম ইনটু কইলে ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম এভরি টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ পাম 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 আকৌ সেম টার্ম ইয়াতে পাম আকৌ সেম টার্ম ইয়াতে সেম নাম্বার ইয়াতে সেম টার্ম ইয়াতে সেম টার্ম সেম
सेम सेम এনেকৈ হিচাপত এটা পাম ओके सो हेतुक आमी लास्टली इक्वल দি কিনে লিখিব পাৰো 3 to the power 3 into 3 to the power k minus 1 3 into 3 to the power k minus 1 3.3 k minus 1 so which is equal to your 3k 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 bujisa so therefore pk plus 1 is true pk plus 1 is true therefore pn is true by principle of mathematical induction okay etu hisabot solve koribo lagibo same process question number 3 to enuka dhoronorete ki principle of mathematical induction use koriye proof kora okay mon okora hetu koriba tumaloke next ase tumar question number 6 question number 6 to ki dise find the value of x y and z x और z ৰ value উলাব দিছে a দিয়া আছে আমাক 0x x minus y y twice y z minus z z এটো উলাব দিছে আর ইকুয়েশন স্যাটিসফাই কি করে a dash a is equal to I হয় সো a ট্রান্সপোজ তো উলাই লোৱা 0 twice y z x y minus z x minus y z okay এটা given আমাক a transpose is equal to I দিয়াস হয় না now a transpose into a is equal to I দিয়াস so that means 0x x twice y y minus y z minus z z z minus z z আৰু এফালে হ'ব 0x x minus y y 2y z minus z z is equal to I মানে তোমাৰ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স 0 0 1 ওকে মাল্টিপ্লাই কৰা এতিয়া 0 into 0 0 x into x x square x into x plus x square okay 0 into 2y 0 plus x into y xy minus x into y minus xy এটা এনুকা পালো okay থার্ড টু কি পালো 0 into z 0 minus xz plus xz third to 2y into 0 0 plus xy minus xy 2y into 2y हो जाबो तुम्हार 4y square y into y plus y square plus y square होइसे second column second row second column 4y square y into y square y into y minus y square then last to hobo 2yz minus yz minus yz okay last to hobo tomar 0 minus xz plus xz then 2yz minus yz minus yz and last thought z square minus z square plus z square is equal to 1 0 0 0 1 0
0 0 1 just simple multiplication কৰিছো বেলেগ কৰা নাই simple multiplication now equating এটা corresponding element গিটা যদি আমি equal কৰো কি পাম a first to ইয়াৰ লগত equal হ'ব তো আমি পালো 2x square is equal to 1 x square is equal to 1 by 2 x is equal to plus minus 1 by okay এটা 0 হ'ব এটো 0 হ'ব এটো 0 হ'ব কারণ 0 0 আছে এটা এটো আছে নেক্সট পাইছো কি 4y square আমি পালো 6y square is equal to 1 y square is equal to 1 by 6 y is equal to plus minus root over 1 by 6 a দুটা 0 a দুটা 0 a গিটা 0 লাস্ট এটো পালো z square কমপ্লিট যায় only পালো z square is equal to 1 z is equal to plus minus square root of 1 which is plus minus of 1 okay so এনেকে ভ্যালুবোৰ আমি উলিয়াম ঠিক আছে বুজিছা আও কৰিছো তোমালোকে বুজা বুলি next question number 10 to sum question number 10 to কি দিয়া আছে a manufacturer এবার কি question number 10 a manufacturer produces 3 products x y z which he sell in two market annual sales are indicated below এখন আমাৰ annual sale দিয়া আছে দুখন মার্কেট আছে মার্কেট 1 মার্কেট 2 হয় না আৰু আছে প্রোডাক্টস প্রোডাক্ট আছে তোমাৰ ইয়াতে আছে 10000 2000 18000 6000 20000 and 8000 okay এটো মানে x ৰ কাৰণে এটো y ৰ কাৰণে এটো z ৰ কাৰণে okay তিনটা প্রোডাক্ট if the unit sale price of প্ৰথমটো দিয়া আছে unit sale price of x কিমান দিয়া আছে 2.5 rupees 2.50 unit sale price of y rupees 1.50 unit sale price of z is equal to rupees 1 okay unit sale price মানে কিমান দামত বিক্রি কৰিব okay so আমাক ওলাব দিছে find the total revenue therefore total revenue in market 1 market 1 ৰ লগত কিমান হ'ব market 1 ত কি আছে 10000 টা x product আছে 2000 টা y product and 18000 টা z product আৰু এইটা এটো হল x product এটো y product এটো z product okay তো দেখিছা x product to x ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব y product to y ৰ লগত z product to z ৰ লগত এটো এটা ভ্যালু টো হলো 10000 into 2.5 কিমান হ'ব 25000 plus 2000 into 1.5 2 into 1.5 কিমান হয় 3 so 3000 plus 18000 কিমান পালো গুটেকিটা মিলি 19 plus 25 কিমান পালো ঐ 2000 into 1.5 কিমান হ'ব ঠিকে কৰিছো 3000 18000 into 1 এ হৈ আছে এটো ওকে 18000 18 plus 21 plus 25 এটো হ'ব তোমাৰ 46000 ওকে similarly in market 2 কিমান হ'ব এটো market 2 কিমান হ'ব market 2 আছে তোমাৰ 6000
20,000, 8,000, 2.50, 1.50, 1.10 ইনটু কৰিলে 6.5 এটো যদি ইনটু কৰা ইনটু কৰি প্লাস কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে পাবা 6 into 2.5 over 12 and 15,000 plus 30,000 plus 8,000 এটো হৈ যায় তোমালোকৰ 53,000 ওকে সো টোটাল ৰেভিনিউ কিমান 46 plus 53 হ'ব কিমান হ'ব 99,000 হৈ আছে rupees 99,000 হিয়তে কালেক্ট কৰিছে ৰেভিনিউ মানে কি কালেক্ট কৰিছে কিমান টকা হিয়তে পাইছে সো 99,000 rupees হিয়তে পাইছে ইকিটা পইচা কিটা কিন্তু হে প্ৰফিট নহয় ইকিটা টোটাল পাইছে তাতে হিয়তৰ প্ৰফিটও আছে আৰু কষ্ট প্ৰাইস যিমান খৰচ গৈছে যিমান পাইছে ইকিটা গুটে লগ লাগি আছে হা এটা নেক্সট দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ বিট ইউনিট কষ্ট প্ৰাইস দিয়া আছে এটা ইউনিট কষ্ট প্ৰাইস x ৰ কিমান 2 1 আৰু 50 দিয়া আছে মানে 2001 আৰু 0.5 okay so cost price in market 1 ত কিমান cost price হ'ব 10,000 2,000 and 18,000 2 1 0.50 total revenue কিমান হৈ আছে আমাৰ লগত 99,000 ইয়াতে profit কি কালেক্ট কৰিছে এটা এখানে ইনটু কৰো এটো হ'ব 20,000 plus 2,000 plus 9,000 কিমান হ'ব 22 plus 9 31,000 হৈ আছে so in market 2 কিমান হ'ব cost price in market 2 6,000 20,000 8,000 2.0 1.0 0.50 এটো ইনটু কৰা 12,000 plus 20,000 plus 4,000 16 plus 20 36,000 therefore total cost price total CP কিমান 31 plus 36 over 7 67,000 okay so 67,000 হিহতৰ খৰচ গৈছিল so therefore total profit কিমান পালে 99,000 minus 67,000 which is equal to 22,000 okay 22,000 হিহতে profit পালে বাকি 12 number 11 question to কৰিবা x to উলাব দিছে আমাক x to উলাবা আৰু এটা কি ম্যাট্ৰিক্স হয় নিজে চাবা বাকি 11 to চোৱা 11 to এনেকা দিয়া আছে x এটা ম্যাট্ৰিক্স হয় আৰু ইয়াতে দিয়া আছে 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6 so যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাট্ৰিক্স উলাব দিয়া মাল্টিপ্লিকেশন দিয়া আছে তাৰ পিছত ম্যাট্ৰিক্স তো উলাব দিছে জাস্ট কিয়তৰ অৰ্ডাৰ গিটা চাব ফাৰ্স্ট এটো কি অৰ্ডাৰ 2 into 3 order okay eto ki order 2 into 3 order okay to x to kenuka dhonor matrix hobo eta x to order kiman hobo eto kenai gom paba prothom saba x to yar logot multiply hoye ase hoy na x to a matrix or logot multiply hoye ase so yar jitu row ase yar row to yar ki hobo lagibo column hobo lagibo hoy na so x or column kiman 2 okay আৰু ইয়াৰে रो টু কিমান হ'ব এটো এনেকে m into n হ'ব ন x মানে m into n so x or m into n আছে so n must be equal to 2 হ'ব লাগিব
সো n ইকুৱেল টু 2 পালোঁ আৰু m টো কিমান হ'ব আৰু যেটো মাল্টিপ্লিকেশন কৰি ৰিজাল্টটো পাম হেতু ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব হয় না সো m 2 পাম সো x is a matrix ধৰি লবা a b c d বুলি মাল্টিপ্লাই কৰিবা এটোৰ লগত ইকুৱেশ্যন পাবা দেন কি কৰেসপন্ডিং এলিমেন্টবোৰ ইকুৱেট কৰি ভ্যালুবোৰ উলাবা ওকে So next question number 12 to তোমালোকে principle of mathematical induction wise proof কৰিবা okay lastly মই question number 15 to কৰাই দিছো last আৰু question number 15 কি আছে given a square is equal to a আমাক কিহৰ ভ্যালু উলাব দিছে minus 7a okay sir I है I cube plus a cube plus 3i square a plus 3ia square minus 7a I cube माने i होबो a cube को आमी a square into a लिखियो पारो 3i square a माने 3a होबो और एटु 3a square होबो minus 7a होबो ओके i plus a square माने a लिखाय আছে सो a होबो plus 3a एटु 3a हो जाबो minus 7a as a square is equal to a तो i plus एटु a square पालो एटु किमान होल 6a minus 7a আমি কিমান পালো minus a পালো আকৌ এটুক a লিখিম minus a cancel গল which is a কিয় লিখিলো because a square is equal to a ঠিক আছে so answer is your I means C is your answer ঠিক আছে so student matrix এর এখিনি আছিল আজি কারণে bye bye